MDC EMSI थाने बताऊँ बाकी MLA से 5 बरस बढ़ते MLA only या बताऊँ बाकी आंदोलन खाया था तो ग्रुपंतर काफी जावे खींचा में काफी जावे बिशमा जुता मारे उन्होंने बताऊँ हयतोबा सुन केसाल केता सुन MDC हयतोबा सुन सियाजारा सिजा गरम थाने तो मिली हुई है एक लोग क्या सुन समझाना नहीं जीरी को सिमी काम सिमी पुनु कांके पुनु समाज सुपाई थीं बरं बागै सानो बरं चेयरमैन पार्टिकुलर मोशन निशाकालो एकसाथे बरं चेयरमैन चौथाबो तुनि निबागै एडिसिने जत मिलो को सुन तुनि दप्तर निबागै छु स्टेट गभर्नमेंट ताई सेंट्रल गभर्नमेंट थाले छु थाग माखाने जेहेतु तुइ दप्तर तुम विभिन्न दप्तरहरुमा खालि तुनि सिमिया ताम हिमा जेहेतु सालेका स्टेट गभर्नमेंट एडिसि हापांसो तुइ बु जागा दरगाना बरं साबो बु बरं तुइ दरगाना अब एडिसि हापांनि सारा राज्य सरकार हामीले साइमिया अब जेहेतु कक्कासका हाउ आमार बागा सारा नायो एडिसि हापांबाय स्टेट गभर्नमेंट नि लगै हाया के जों सेंट्रल गभर्नमेंट थाने मा सानैनाय हाया के एडिसि जत एमडिसि मि लगैनाय स्टेट गभर्नमेंट साले विभिन्न दप्तर मा আপনি সামনে আলাদা সামনে চলো बरं चेयरमैन ইরাকতে आं सानो একটা ব্লক নিয়ে जुदि एडिसि दप्तर गुरि गाके ইলেকশনে डेभलप खाया একটা ব্লক নো एडिसन डेभलप सानाय एडिसन डाइरेक्ट थाने सानाय आलोचना होता है कैसा होगा सामत है जे बात है sana yang siman motor BSC chairman ongi khangja नर सामने से नर सामने तुम जाति ना तुम एडिसि सरकार के तुम समझाने नहीं ताकि हम উনি ঠিক নাই কোনো ताकि तुम दूसरा আলো মনে হয় এই চিন্তা কিনা সদস্যবৃন্দ আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবাই আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন আপনি শুনুন orang tum jual saat tiba jauh kansan alam tu, sebagai orang politik politik maksudnya kita lalu yang mana ada satu house nu rasa di kau baik ini orang misi wasa kita agar nuntai siapa आगे बढ़ तब सा जो एडिसी खोलना है तो इरोनाई नौ रुनाई एडिसी का तो फिर तक तो इरोनाई लिया तक तो राज्य सरकार दूसरों ना तक तो राज्य सरकार ना दूसरों ना अपने तब सा तब फोन का खबर फोन आती है सब बुद्धा का तब क्या एडिसी आगे डेवलप कर राज्य सरकार ini agenda tamu apa discuss kiri Ada agenda tamu discuss kami ini siapa saja nak sedih stop table, nak sedih stop table, nak sedih stop table, nak siapa tu sedih stop table? Dua apa sahaja bela? Harus tu ibu sana, ekam ibu sana tu saya tahu bela. Public representation, police Police
Dong kene naruti, dong doni politikal kok saramu dong kai. Oi Daud, Ibrani je chini thansa oi Daud kya kene. Ko jati ko bosti. So ibadat khai. Abon politika abon diri kenangan kamu saya. আচ্ছা বলবেন আদম বিএমডব্লিউ আসুটি এডিসি দপ্তর করে দপ্তর পাসান নাই এডিসি আমি কে রাং সান্দে আমি তো সান্দে বলবেন আদম সম্মান আরে নুন রাং সান্দে দপ্তর সাইয়া আজ সুকান দুসরা করে নুন এই আসতো আপনি উত্তেজিত হবেন না আজ না উঠে যায়া কাজল আমি তেরা উঠে যায়া আমি তো আমি রাং সান্দে আমি দপ্তর সাইয়া রাং যদি দপ্তর সাইয়া না আর কা বিজনেস কো বারে নুন মুই চালি নুন সাইয়া সাইয়া কো সামনে নুন দেখতে রেকর্ড है ऑफिस में रेकॉर्ड नहीं दिया फालतू কথা ছিল বেশ দাও এজেন্ডা নো ডিসকাস কে দেয়া আদার এজেন্ডা সাউ আছে নিনে মত সাগর বিনা নুন বারবার নিনে মত সাগর বিনা নুন যাবে থানা মুসাক সাগর আরে নুন নুন সংগ্রাম সাইয়া দপ্তর সাইয়া মন কোন সাউ বিশ্বত বেলে থাকা লোক সামগ্রা মত সাইয়া ইউ গো টু সাইয়া নুন অফিস সাইয়া সাইয়া ফালতু কথা কি তোমরা সাইয়া নুন সাইয়া মত সাইয়া না সাইয়া চলে সিসি এখানে বাজে দাও আচ্ছা নুন দেখো সাইয়া আমাদের সাথে সব সাথী চিনি চিনি জল পাই নাই তো ভাবলে নিরে সাথে সব সাথী নিরে সাথে সব সাথী আন সাথে মান সারা ওকে আসুন কেন বাস্তব কোন কেন এবা নিকো তো শাখা তো তংখ তো নিক ছাউই পাইও জোর সময় মতো বুসুর যাক সবাই বুসুর মানে চাদান ছিলা নাই আম যে টাইম মানে সাপসিয়ান আম টাইম রিতনো টাইম কি শেয়ার আধা ঘন্টা টাইম কাটে তো সানাই নং তাই আলকা মেম্বার বকম বে জিনে আটা মেম্বার তুমি তোমিয়া আবন বাই সাকা দমন কোন করি সাথে ডিস্টার্ব লাগে বাস্তব কোন ছাইয়া আবন কা তো ওকে আমাকে বুঝো দুসরি কোন লাভ করে প্লিজ টাইম ওভার আমি মনে খাইও করা ওয়ান আউট খাইও প্লিজ বলং আদম সং আমি গুড সাইড